Salut! Pour voir la vidéo en langue française sur la dionée, comment entretenir la dionée, c'est tout simplement du début jusqu'à la 11e minute. اللي بده يحضر الفيديو باللغة العربية يتابع من الدقيقة ال 11 لآخر الفيديو. Ok, bonjour tout le monde. Là, on va parler maintenant de la dionée attrape-mouche de Vénus ou Venus Trap Fly. Voilà. Au fait, c'est mon deuxième. Je vais parler un peu de l'expérience que j'ai eue avec la plante parce que je fais toujours mes vidéos après une expérience. J'avais une qui a vécu 2 ans et qui est morte tout simplement parce qu'il y a un con, qui est moi bien sûr, qui a oublié de l'arroser en plein canicule pendant une semaine. Mais il n'y avait pas lui, il y avait aussi le Nepenthes. Bon là, le Nepenthes il est un peu plus résistant. Il y a d'autres qui ont échappé, il y a d'autres qui n'ont pas résisté. Ça, je vais faire une vidéo plus tard. Bon, je fais juste des notes pour ne pas oublier les étapes. Donc, on va parler du nom, on a déjà dit le nom. L'origine. La dionée, c'est une plante originaire de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud. Donc, on parle du nord du continent américain. On va jusqu'au Canada. Pour l'exposition, une très forte lumière, et même du soleil, il n'y a aucun problème. C'est une plante qui adore une très forte lumière et du soleil. Si vous la mettez dans une pièce où il n'y a pas assez de lumière, elle va commencer à dépérir, puis mourir. Pour la rusticité, c'est une plante très rustique. On parle d'une plante originaire du nord américain, environ entre, voire moins 7 degrés, moins 10 degrés. La floraison, elle va apparaître comme ici au printemps. Celui-là, je l'ai depuis 6 mois parce que après la canicule, je l'ai acheté. Quand l'autre il est mort, j'ai acheté un deuxième. Donc on parle de la canicule, c'était entre fin juillet, août, début août 2023. Voilà, on voit la floraison. Bon là, en général, il faut couper la fleur pour ne pas fatiguer la plante, mais comme elle a mangé beaucoup d'insectes et elle est en forme et je veux faire juste un essai, je vais essayer de prendre des graines pour faire des semis. Juste un essai, hein, c'est juste pour rigoler, c'est tout. Sinon, à part ça, je vais toujours couper la fleur pour ne pas qu'elle épuise la plante. On a parlé de quoi là? De la rusticité, de la floraison, on vient de parler. Alors, l'arrosage. Voilà. La dionée, comme toutes les plantes carnivores, adore avoir un sol humide. Il pousse dans des tourbières humides, donc, et il y a d'autres qui sont des plantes épiphytes comme le Nepenthes aussi qui poussent dans les zones tropicales. Donc on parle des zones humides. Il doit avoir toujours les pieds un tout petit peu humides. Je n'ai pas dit d'étremper, je n'ai pas dit de noyer la plante, mais un tout petit peu légèrement humide. Et c'est ce que j'ai fait ici. Je l'ai oublié en plein canicule, dans cette chaleur. Elle n'a pas résisté, hein. Elle n'a pas du tout résisté. Je les ai achetés tous les deux, le Nepenthes et les dionées. C'était le 2 juillet 2021. Voilà. Donc, voilà. Comment l'arroser? C'est tout simple. Bon, ça dépend entre l'hiver et l'été. En hiver, 3 arrosages par semaine, c'est suffisant. On va tout simplement en mettre une petite soucoupe comme ça. Moi, j'ai pris une fermeture de chips. Je ne vais pas dire la marque, bien sûr. Et voilà, tout simplement, vous allez remplir avec de l'eau de pluie. C'est obligatoire de l'eau de pluie. Je vais tout simplement remplir la soucoupe et la motte va tout simplement absorber l'eau. Si en hiver, on va arroser 2 fois ou 3 fois, ça dépend de l'évaporation. Si vous sentez toujours que le sol est trop humide, ne l'arrosez pas, même si je dis de l'arroser 3 fois. Non, on va attendre aussi que le sol soit un tout petit peu, va commencer à avoir un tout petit peu, va devenir un tout petit peu sec à la surface avant d'arroser. Voilà. Donc, moi, je ne sais pas dans quel pays
dans quel pays vous vivez, mais moi je vous parle de Beyrouth. Nous ici on est au Liban et on est à Beyrouth. À Beyrouth et sur toute la côte libanaise, on va l'arroser 3 fois en hiver par semaine. En été, ça sera différent, surtout en canicule. Ça sera un jour oui, un jour non, ou parfois même chaque jour. Ça dépend de la chaleur, ça dépend de la région où vous habitez. Voilà. On va passer maintenant au niveau du sol. Attention, c'est une plante qui doit être plantée obligatoirement dans de la turbe. C'est un sol très acide. Il pousse de toute façon dans les tourbières américaines. Voilà. Jamais de terre calcaire, jamais de terre argileuse, vous risquez de faire tuer votre plante. Turbe, c'est obligatoire. Rempotage, disons une fois chaque 3 voire 4 ans. Là, il est tranquille pour environ 3 ans dans ce pot-là. Je ne vais pas le rempoter avant 3 ans. Et quand on va le rempoter, de préférence à la fin de l'hiver, avant la floraison bien sûr, dans un pot un tout petit peu plus grand avec de la turbe. Engrais, jamais d'engrais, jamais d'engrais pour la dionée. C'est une plante qui va tout simplement capturer des insectes et se nourrir de ces insectes-là. Donc jamais d'engrais à la dionée. Et pour le pot, au fait, j'ai oublié de dire un truc, pour le pot, il doit être obligatoirement en plastique. Jamais de pot en terre cuite, pour ne pas que avec l'arrosage et tout, la terre cuite, parfois ça fait glisser des nutriments, j'ai oublié le mot en français. Je sais pas, j'ai oublié. Bon, de toute façon, jamais de terre cuite, toujours un pot en plastique. Ça va dégrader un tout petit peu les éléments de la terre cuite, du sol et autres qui vont être nuisibles à la plante. Pour la taille, jamais de taille. C'est pas une plante qui a besoin de taille. Il faut tout simplement faire un nettoyage, ce que je vais faire après la vidéo. Tous les pièges qui sont mortes, il faut tout simplement les retirer. Et voilà. Multiplication par semis ou par division de la touffe. Bon là, il n'y a pas de touffe, il y a un seul pied, mais après elle va faire des petits bébés à côté qu'on va diviser et planter dans un autre pot. Mais ça, c'est pas aujourd'hui, c'est dans quelques années. On est arrivé. Insectes et maladies. C'est pas une plante qui va être attaquée par des insectes, sauf par quelques pucerons. Sur celui-là, j'ai eu des pucerons à la fin du printemps. Ouais, bon, que j'ai retiré tout simplement. Si l'attaque est trop sévère, du savon noir mélangé à de l'eau, paf, vous pulvérisez une fois et c'est terminé. Les pucerons, ils sont très fragiles et ils vont disparaître rapidement. Il n'est pas attaqué par de grandes maladies, hein, sauf par la pourriture si vous arrosez trop. Donc attention à l'arrosage, n'arrosez pas trop aussi pour ne pas faire pourrir les racines. Ça va créer des maladies fongiques qui vont tuer la plante. Voilà. Il n'y a pas grande chose à dire sur la plante. C'est une plante très facile, très facile. Selon mes expériences, il faut tout simplement veiller à l'arrosage et à la lumière qu'il a besoin. Notez bien, on a noté. Ah oui, voilà. Ne laissez jamais quelqu'un jouer avec vos pièges. Cette plante n'est pas faite, c'est pas un jouet. Elle fait ses pièges pour se nourrir. Et le piège, il va s'ouvrir tout simplement 2 ou 3 fois dans toute sa vie. Donc, si vous venez comme ça jouer en fermant les pièges, elles vont se refermer une fois, une deuxième fois, une troisième fois, 2 fois. C'est rare qu'ils se referment une troisième fois. Après une deuxième fois ou une troisième fois, il va commencer à dépérir. Vous allez affaiblir votre plante parce qu'elle a fermé sans nourriture. Et après quelques semaines, vous allez voir la plante va commencer à dépérir et à crever. Et finalement par mourir. Donc ne jouez surtout pas avec les pièges. C'est pas un jeu. La plante fait ses pièges pour se nourrir. Bon, je pense que j'ai tout dit sur la dionée avec mes expériences. Hein. Et en hiver, en hiver aussi, j'ai oublié de dire un petit truc. Parfois en hiver, ici à Beyrouth, il ne s'est pas passé comme ça, mais quand il y a eu vraiment les fortes températures, quand il y a eu les tempêtes, la température a changé. J'ai perdu quelques pièges
mais ça ne veut pas dire que la plante est morte. La plante, par exemple, parfois dans les endroits où il fait vraiment très froid, elle va perdre ses pièges, mais le cœur va rester tout simplement vivant. Et là, on va veiller à l'arrosage, surtout pas d'excès d'arrosage quand il n'y a pas de piège, parce que la plante n'a pas besoin d'eau. Il faut tout simplement l'arroser quand la plante a besoin. Voilà, j'ai plus rien à dire, c'est tout ce que je voulais dire sur la Nepenthes. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Sur le Nepenthes? Sur la Dionée, désolé, j'ai fait une erreur. Sur la Dionée. اوكي هلا بدنا نحكي عن الديوني اتراب موش دو فينوس او فينوس تراب فلاي. هلا هيدي الثانية عندي، الاول وحده ضلت عندي سنتين وماتت، حقلكم ليه، اخر شيء حقلكم ليه هلا بس نوصل عند السقاية، لانه في واحد كثير فهمان وذكي اسم الله عليه، منشان ما اقول الكلمة المضبوطة اللي هو انا نسيت اسقيها بعز تموز واب، يعني لما كانت في موج الحار القويه. هلا هيدي بحكي فيها بعدين. هلا انا بحط نوتات بس منشان اوقات ما انسى احكي عن شيء، عن الاتابات. نحكي عن الاسم مثل ما قلت لكم ديوني. اوريجين الاصل هيدي النبته اصلا من كارولين دو نور او كارولين دو سود، يعني كارولاينا الجنوبيه والشماليه، يعني عم نحكي عن نبته من اصول شمال قاره امريكا وصولا لكندا. اكسبوزيسيون مطرح ما لازم نزرعها. الديوني بدها ضوء كثير 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 قوي، حتى بدها شمس. ما تحطوها على ضوء قليل لانه ممكن تموت. فلوريزون الورده تاولتها طبعا بالربيع مثل ما شايفين هلا، هيدي الورده تاولتها. هلا اجمالا مش لازم نترك لها الوردات، لازم نقصها منشان ما يضاء، لانه النبته لما بتعمل ورد بتخلي الانرجي تاعولها كلها تروح لتغذي الورده لتعمل البذور تاعولها، وما عادش بتغذي الورق. فالافضل اذا كانت عامله ورد عندكم قصوا الوردات ما تخلوهم ينمو. هلا انا حاتركهم بس لاعمل تجربه شغله، بدي اخذ البذرات وجرب ازرع منهم، مش لنتج شيء كبير، بس بدي اجرب تجربه والعب. اصلا انا ما بحكي عن نبته اذا ما عملت تجارب عليها، هيدي عملت تجارب عليها وحاحكي تجربتي مع البلانت بعدين. سقاية هون النقطة المهمة، النيبونتيس اللي هي حاعمل فيديو بعدين عنها وحاقول لكم اللي صارت هيك اصلا لانه نفس الموضوع. اول ديوني لازم ارضها تضلها رطبه دايما دايما دايما، ما عم بقول لكم تغرقوها، عم بقول لكم لازم تضلها رطبه، يعني شويه رطبه. هيدي اللي صار بهي الديوني المعطره، جبتها هي والنيبونتيز جبتهم ب 2 ديسمبر شهر 12 2021، ماتت بالصيفيه 2023، عاشت سنتين عندي لانه نسيت اسقيها، كانوا برا على البلكون وانا بجي من شغلي بكون معتمه الواحد ينسى. نسيتها جمعه 7 ايام بدون مي، وهيدي نبته لازم ارضها تضلها رطبه لانه كثير حساس بحاجه لمي. ما لحقتها، نسيت وماتت. رجعت جبت وحده ثانيه نفس الوقت، لما ماتت هيدي رجعت اشتريت هيدي صار لها تقريبا 6 اشهر عندي. هلا اللي لاحظته انه النيبونتيس شو اسمه تتحمل عطش اكثر من الديوني. هولي زمطوا، في منهم ما زمطوا، بسيطه. سقيتهم بالصيفيه او بالشتويه، هلا بقول لكم عنهم. بالشتويه حسب انتم وين قد ايه عم تتبخر المي، بس اجمالا لانه نحن ببيروت وعلى كل ساحل لبناني نحن بنسقيها 3 مرات بالجمعه بالشتويه. بالصيفيه حتتبخر المي اكثر، يعني عم نحكي او يوم يوم لا، او كل يوم حسب قد ايه تبخر المي عندكم. كيف نسقيها؟ انا جايب صحن صغير، هيدي غطا لتشيبس، ما حيكون اي تشيبس. ما عم بعمل دعايه لهالماركه ولا لماركه ثانيه. بنجيب صحن صغير مثل هيدا الحجم، بنحط البو عليها،
نجي بنعبي الصحن بس لفوق وبنترك الارض التراب تاعول الديوني تسحب هي المي تاعولتها. اذا لاحظتوا اذا اجى وقت مثلا قلت لكم 3 مرات بالجمعه، بس اذا لاحظتوا انه الارض من فوق بعدها كثير رطبه ما تسقوا، يعني المنطقه اللي انتم موجوده فيها المي ما عم تتبخر كثير، تسقوا لما ببلش التراب من فوق ينشف شوي. طيب هلا حكينا عن السقايه. التراب السول، هيدي نبته ما لازم تنزرع الا بتيوب، تيوب وماشي غير، اصلا بتطلع هي بالتوربيير. التوربيير هي المناطق اللي بتيجي فيها تيوب. التيوب هي الموس الطبيعيه اللي بتتحول بعد كذا سنه لتراب، بس تراب كثير 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 اسيد. فهيدي المنطقه اللي هي بتعيش فيها هيدي فيها كثير تيوب، فلازم الارض تاعولها تيوب ولا شيء غير، لا تراب كلسيه لا طين لا شيء. كرمال هيك لما بتشتروها ما تحطوها بالارض بلبنان دغري بتقتلوها، لازم تضلها بالبو تاعولها، وطبعا بو بلاستيك مش بو لا حجر لا بو فخار، لانه ممكن الفخار على السقايه كمان يفتفت الغذاء الاشياء الكلس وهولي بيجوا بيضربوا لكم الديوني تاعولكم. بو بلاستيك اجباري. طيب وين هلا؟ رامبوتاج لما بدنا ننقلها لبو اكبر. هلا هيدي مرتاحه بهيدا البو تقريبا 4 سنين، 3 سنين 4 سنين، مش لازم اكثر من هيك. بعد شي 3 سنين بدنا ننقلها لبو اكبر شوي، واكيد بتيوب، والافضل تنعمل باخر الشتويه قبل ما تبلش تعمل وردتها. انغري كيف بدنا نغذيها؟ ممنوع تغذوها، لانه هيدي النبته بتعمل الفخ تاعولها لتلقط الدبان والحشرات، لتتغذى هي من الحشرات. ممنوع تحطوا ولا شيء غذاء عليها لانه بتقتلوها. طيب تشحيل، هيدي النبته ما بدها تشحيل، اصلا ما عندها جذع، بتطلع من القالب تاعولها بتعمل البياج تاعولها. كل شيء بتعملوه بس تخلص مثل هول السودي اللي هون، بس تخلص الفخ تاعولها العمر تاعولها بتجوا بتشيلوها، بس انتبهوا ما تاذوها، بس شيلوها بدقه وبلياقه منشان ما تاذوا البلانت وخلص. يعني عم نحكي عن تنظيفه بسيطه. ملتيبليكاسيون كيف بدنا نكتر منها؟ اكيد بذر مثل ما بدي اعمل هلا، او بعد كذا سنه بصير تعمل بيبيات على ارضها، بنرجع بنشيل هول البيبيات وبنزرعهم كل وحده ببو لحال. اكيد بالتيوب مثل ما قلت لكم. او نسيت لكم شيء عن السقايه، صح، ممنوع تنسقى الا بميه الشتاء، ممنوع. اذا بدكم تلحقوا حالكم هلا بعدنا بالربيع بعد عم تشتي، بدكم تعملوا ريزيرف، تعبوا اناني. اجمالا الوحده بدها تقريبا قنينتين مي كبار او 3 قنينه مي كبار لكل صيفيه بكفيها. فلحقوا حالكم، اذا بدكم تجيبوا منها جيبوا مي شتاء. او ساعتها بدكم تجيبوا مي مكرره، يعني بدكم تكرروا المي، بتجيبوا مي بتحطوها على الغاز وبتخلوا البخار، بتصمدوا البخار تاعولها لتسقوا فيها. يعني هيدي لبكه مي الشتاء ببلاش واهين. وين وصلنا؟ انسكتي مالادي، يعني الامراض والحشرات اللي بتجي عليها. ما بتجي كثير امراض عليها لهي النبته، بس اذا انتبهوا على السقايه ما تسقوا كثير، لانه ممكن يصير عندكم امراض فطريه بقلب الارض وتقتلكم، تعمل عفن وتقتلكم الشتله. مزبوط بدها تضلها شوي رطبه، بس رطبه عم نحكي عن شيء خفيف، ما عم نحكي انه تغرقوا النبته. حشرات ما بيجي عليها حشرات، اصلا هيدي بتاكل الحشرات الا المن الاشقر، هيدا اللي بيجي بالربيع، يلي اجى على هيدي اصلا بالربيع. كل شيء بتعملوه بتشيلوها بتقتلون، او اذا كانت الكميه كثير كبيره عليها مي وصابون وبتخلطوا وبترشوا مره واحده، المن كثير حساس بيموت. هلا نوتي بيان يعني ملاحظه، في شغله بدي اقول لكم عليها. هيدي النبته منا لعبه، البياج تاعولها الفخ بتسكر بس مرتين بحياتها، يعني بتطلع بتسكر مرتين، اوقات 3 مرات بالنوادر، بس اوقات 3 مرات. بتسكر اول مره بتلقط الحشره وبتتغذى منها، بترجع بتفتح بعد فتره لتلقط حشره ثانيه لتتغذى. فاذا وبس تخلص
المرة الثانية بتتغذى بتبلش تيبس أو الثالثة بتبلش تيبس وتموت. فإذا جيتوا أنتم بلشتوا تلعبوا فيهم وتسكرتوها حتسكر أول مرة، حتسكر ثاني مرة، بتكون سكرت بدون ما تاخذ الغذاء تاعولها. شو بيصير؟ النبتة ما عم تتغذى، بعد فترة حتلاقوها بلشت تضعف وتموت. فما تخلوا حدا لا يلعب لكم فيها للنبتة ولا انتم تلعبوا فيها إذا ما بدكم إنه النبتة تموت. بعتقد هيدا كان كل شيء عن الديوني، ما عادش عندي شيء أقوله.